옵니다. Walaupun keadaan cuaca hujan tetap 아무리 바빠도 와요. walaupun keadaannya sibuk banyak urusan. 그래서 저를 붙들고 이렇게 얘기합니다. Jadi makanya itu yang saya rasakan ketika perkataan Pak. 울면서 얘기해요. Ya, jadi ada kalau ketemu sama saya dia selalu bersedih, terharu. 아이나 때문에 Karena Aina 이렇게 건강하게 살 수 있다. saya bisa sehat katanya. 야구르는 Yang tadinya minum obat, 20년 유한약을 먹었는데 yang tadinya selama 20 tahun harus minum obat, ya selama 20 tahun minum obat-obatan. 이틀 안 먹으니까 Misalkan 2 hari nggak minum saja, 혈 바로 올라간다. pasti tekanan darah bisa naik lagi. 당뇨도 마찬가지예요. Sama halnya penyakit diabetes atau gula. 그래서 약으로 치료하기는 어려운 거예요. Karena obat itu tidak bisa menyembuhkan dan sulit. 약은 그냥 조절해 주는 거예요. 조절. Karena yang namanya obat-obatan cuma hanya meredakan sementara saja. 원인이 해결이 돼야 되는 겁니다. Jadi sebenarnya penyakit itu harus kita cabut dari akarnya, penyebabnya. 그 원인을 해결해 주는 게 아이나예요. Ya, jadi dengan cara terapi di Aina, penyebab akar penyakit itu bisa diatasi. 그걸 하시려면 Kalau ibu dapat melakukan dengan baik, 매일매일 나와야 돼요. yang pertama terapinya harus setiap hari rutin. 젊었을 때는 운동 안 해도 건강해요. Karena yang muda lagi, kalau orang anak muda nggak olahraga pun tetap sehat. 왜? Kenapa? 기능이 좋으니까 Karena fungsi organnya semua masih bagus, masih muda. 먹는 만큼 다 소화시키고 Walaupun makan apapun saja pencernaan masih bagus. 지방도 다 빼주고 Bahkan lemak-lemak pun dimakan pasti gampang keluarnya. 문제 없어요. Jadi tidak ada masalah. 운동 안 해야 됩니다. 젊었을 때는. Walaupun orang muda, anak muda itu nggak olahraga tidak jadi 근데 masalah. 나이를 먹으면 Tapi kalau bagi orang tua, 이 기능이 약해집니다. karena fungsi organnya sudah mulai lemah atau menurun, 그래서 운동을 안 하면 makanya kalau nggak rajin olahraga, 100% 병이 와요. 100% penyakit bisa terjadi. 그러면 어떻게 해야 돼? Ya, terus bagaimana cara melakukannya? 여러분이 매일매일 운동해야지. Harusnya setiap hari kalau mau sehat olahraga. 안 하면 병이 오는데. Ya supaya tidak ada penyakit. 근데 운동하는 게 어려운 거예요. Tapi yang namanya olahraga itu nggak gampang, susah. 그런데 Tetapi 아이나에 한 번 오는 거는 yang terpenting ibu datang terapi sekali tiap hari di Aina. 여러분이 할 수 있잖아. Pasti bisa lah, banyak waktu ibu datang terapi, betul nggak? 할 수 있어요, 없어요? Bisa apa tidak kira-kira? 네, 비싸요. 자, 그런데 왜 매일매일 안 나오냐? Kenapa kok misalkan nggak datang setiap hari? 건강에 대한 욕심이 Karena nanti yang namanya kesehatan kita akan menurun. 저도 마찬가지입니다. Sama seperti halnya saya sendiri. 저도 피부 관리를 많이 해요. Saya sendiri melakukan perawatan kulit wajah itu rajin banget. 노력하는 거예요. Karena itu selalu saya usahakan supaya kulit bagus. 내 친구들 만나면 Kalau saya jumpa atau ketemu dengan teman saya, 한 10년 차 나이. itu perbedaannya seperti 10 tahun lebih muda saya. 제가 올해 나이 60입니다. Usia saya, umur saya sekarang 60 tahun. 그런데 Tetapi 피부 관리도 Happy Fest. 열심히 하는 거예요. perawatan kulit itu juga perlu ambisi antusias katanya. 건강도 Seperti halnya untuk kesehatan. 열심히 노력하는 거예요. Harus benar-benar semangat ambisi untuk sehat. 여러분 자기 자신을 한번 생각해 보세요. Coba, ibu harusnya mikirin buat diri sendiri dan keluarga anak. 건강하게 살고 싶고 Apakah pengen sehat? 예쁘고 싶고. Apakah pengen cantik? 근데 Tetapi 생각도 cuma hanya dipikirkan, 노력을 안 하는. tidak diusahakan. 그러니까 어떻게 돼? Terus, apakah bisa? 될 수가 없는 거예요. Tentu tidak bisa, tidak akan terjadi. 그렇게 하지 마시고 Jadi kalau bisa jangan seperti itu. 열심히 여러분이 노력해야 되는 거예요. Jangan cuma dipikirkan, tapi benar-benar dilakukan setiap hari dengan semangat. 여러분이 건강해야 Kalau semua ibu-ibu sehat, 여러분 자식이 행복하게 사는 거예요. anak-anak pun hidupnya senang bahagia. 여러분 때문에 Karena ibu
ibu-ibu sendiri 자식이 불행해지는 bisa 거야. jadi anak-anak nanti jadi kesusahan, kesulitan. 내가 아프면 Kalau misalkan ibu sakit, 자식이 불행해지는 nanti 거예요. anak-anak juga sedih dan susah. 누구 때문에? Karena sebab siapa? 나 자신 때문에. Karena diri kita sakit, mereka jadi 그래서 susah. 어떻게 해야 돼? Terus bagaimana cara 자식을 위해서, demi anak-anak, demi keluarga, 가족을 위해서 demi keluarga, 건강해야 되는 거예요. mesti kita lakukan menjaga kesehatan katanya. 그래서 두 가지만 하시면 Nah, jadi ibu lakukan 2 hal 다 좋아집니다. pasti bisa semuanya. 제가 20년 동안 Selama 20 tahun 많은 걸 목격했잖아요. saya sudah banyak menyaksikan, melihat 그리고 많은 사람 치료해줬고, banyak orang-orang yang sudah bisa sembuh keadaannya. 사람 몸은 다 똑같습니다. Tubuh manusia itu hampir sama. 이 사람이 좋아졌다면 Misalkan ada orang bisa sembuh, 이 사람도 좋아질 수 있는 거예요. pasti orang lain tuh bisa sembuh gitu. Bu. 예. 그래서 나는 Nah, 경험 있는 경험. kenapa? Karena saya sudah berpengalaman. 예. 이게 어떤 사람이 와서 물어봐요. Karena ada beberapa orang bertanya kepada saya, 내가 이렇게 아픈데 saya penyakitnya banyak sekali, ini itu. 좋아질 수 있나요? 라고. Apakah saya bisa sembuh penyakitnya? 예. 그러면 내가 어떻게 해요? Ya, terus apa yang saya katakan? 이제 어떤 사람이 좋아졌다는 생각해 보는 거예요. Coba, kalau misalnya Ah. orang bisa sembuh, 그 전에 그 사람이 좋아졌으면 misalkan orang itu bisa sembuh, 이 사람도 좋아질 수 있는 거예요. pasti Anda juga bisa sembuh tentunya. 그럼 좋아질 수 있다라고 얘기해 줘. Tentu bisa pasti katanya. 그게 아니랍니다. Itu ya, itulah aina. Ya. 그리고 피부 관리 Terus juga untuk perawatan kulit muka 그냥 노력하시거든. itu juga sama. 다 좋아질 수 있다니까요. Semua bisa bagus membaik kulitnya. 집에 가서 하는 방법 알려드릴게요. Nah, jadi saya akan memberikan cara yang baik untuk ibu lakukan di rumah. 우리 피부는 Yang namanya kulit 이렇게 구멍이 있어요. itu ada lubang atau pori-pori. 그래서 이 숨을 입으로도 쉬지만 Ya walaupun mulut kita bernapas mengeluarkan udara, 이 피부로도 쉬는 거예요. jadi yang namanya kulit pun bisa mengeluarkannya. 예를 들어 볼게요. Ya, coba ya, ini dengarkan baik-baik. 관절약을 Contoh, misalkan obat radang sendi. 먹는 걸 먹으면 Kalau misalkan obat itu diminum, 이게 혈액을 통해서 jadi obat tersebut melalui masuk ke darah, 이 관절까지 갑니다. nanti obat tersebut cairan kimianya pasti akan masuk ke bagian sendi. 근데 먹는 약 말고 Ya, tapi kalau misalnya bukan obat yang diminum, 바르는 약 있죠. ya, misalkan ada obat yang lain kan, bukan yang diminum, obat yang bukan diminum. 바르면 Misalkan yang dioles atau yang ditempel, 여기 피부를 뚫고 들어가는 거예요. ya bisa saja itu bisa masuk ke bagian ke kulit. 그래서 우리 피부는 Karena kulit kita 이렇게 구멍이 나 있어요. itu ada pori-porinya, berlubang. 근데 나이를 먹으면 Tapi kalau orang udah semakin tua, 피부 속에서 뭐가 부족하게 되냐? nah, jadi di dalam tubuh orang yang sudah tua, apa yang berkurang? 물입니다, 물. Yaitu cairan mulai berkurang. 물이 부족해지게 돼요. Dan cairan tubuh kita berkurang kalau udah lansia. 그래서 젊은 사람은 Tapi kalau anak yang muda, 여기를 만지면 kalau misalkan kita sentuh wajahnya, 촉촉합니다. itu masih lembab, masih kenyal. 왜? Kenapa? 피부에 물이 많으니까. Kenapa? Karena cairan kulitnya masih banyak, masih bagus. 나이를 먹으면 Tapi kalau orang udah semakin tua, 이렇게 물이 부족해지는 거예요. jadi agak sedikit kering. Kenapa? Karena sudah kering cairannya. 그리고 여기가 막아져 있어. Dan juga untuk lubang pori-porinya banyak penyumbatan. 그러니까 여기에 지방이 생긴 피부 안에 Bahkan mungkin terlalu banyak lemak yang di dalam 혈액순환이 안 되고 kemudian sirkulasi darahnya juga tidak lancar. 노폐물이 쌓이고 Kotoran-kotoran terus menumpuk. 물이 부족하니까 Cairannya udah mulai berkurang. 피부 안에 여기서 문제가 생기는 거예요. Jadi disitulah bagian lapisan kulit dalam bermasalah. 그래서 어느 날 이렇게 여기가 검게 생겨요. Nah, makanya kemudian muncul di permukaan kulit seperti tanda black atau hitam-hitam. 몸 안에서 혹도 나고 Kenapa? Mungkin juga dari dalam bisa muncul yang namanya bintil-bintil. 원인이 그것 때문에 그래요. Kenapa? Karena penyebabnya dari dasar atau lapisan kulit. 자, 여러분 LED 아시죠? Baik, ibu-ibu pasti semua sudah tahu ya tentang LED.
LED는 뭐냐면 Nah, apa sih yang dimaksud dengan LED itu? 파장이에요, 파장. Karena LED itu merupakan sebuah gelombang. 여러분 내 말도 Nah, dengarkan, coba suara saya. 이 파장입니다. Ini adalah gelombang suara. 내 말의 파장을 Jadi gelombang suara saya ini, 이 파장이 이제 귀로 들어가는 거예요. jadi dia masuk ke bagian telinga. 근데 뇌로 들어가서 Kemudian dia ada masuk ke 처음 듣는 파장이니까 ya, karena bisa saya bicara ini karena baru pertama kali mendengar suara saya, 못 알아듣는 거예요. tidak mengerti kenapa. 근데 Tetapi 인도네시아 말은 kalau bahasa Indonesia 이 파장은 karena udah terbiasa dengan gelombang suara bahasa Indonesia, 어려서부터 듣던 거야. jadi dari kecil sudah mendengar bahasa Indonesia. 그래서 무슨 말인지 알아듣는 Jadi 거야. ketika orang lain berbicara bahasa Indonesia pasti belum pada ngerti. 내 말의 파장은 Kalau bahasa saya, gelombang bahasa saya, 띠닥다오야, 띠닥다오. 자 볼게요. 얘가 벽인데 oke, ini adalah sebuah tembok misalnya. 물을 뿌리면 Kalau misalnya disiram air, 물이 못 나갑니다. kira-kira air pasti tidak akan bisa tembus ke sana. 플라스틱도 마찬가지예요. Sama, ya. 물이 통과를 못해. Jadi yang namanya apapun juga air tidak bisa tembus ke sana. 근데 Tetapi 파장은 통과를 해요. dia akan bisa tembus dengan gelombang katanya tembok ini. 내 목소리가 쫙좀 들리잖아. Mungkin suara saya kalau teriak di sebelah pasti kedengaran. 할로 하면 저쪽에서 알아들어요. Jadi kalau saya teriak halo, di sana kalau ada orang pasti mendengar. 왜 그러냐면 Kenapa? 이 파장이라고. Karena itu sifatnya gelombang suara. 파장은 뚫고 들어가는 겁니다. Nah, Pak, gelombang suara dapat keluar ke bagian sebelah atau ke bagian lain. 여러분 세계도 파장이 있어요. Dan ya juga seperti warna. Warna itu juga ada gelombangnya. 하얀색 파장하고 Ada seperti cahaya putih, 빨간색 파장하고 ada cahaya warna merah. 이게 다 틀려요. Itu berbeda-beda gelombangnya. 제가 소리 한번 내겠습니다. Nah, coba dengarkan suara saya ini. 이 소리를 들으면 Kalau itu mendengar yang nama suara tadi, 우리 몸에 어디가 아느냐? itu kira-kira itu respon tubuh kita yang bagian mana? 방광이야. Itu adalah suara dari hidung kemih. 그래서 소변을 보는. Jadi kalau orang yang namanya buang air kecil, 그래서 애기들, yang namanya LED, 애기 kayak anak-anak 이렇게 쉬 소리 하면 biasanya kalau mengeluarkan suara 쉬를 하는 거예요. itu dia kencing, ketika Ah. kencing. 쉬라는 파장은 방광에 영향을 줍니다. Jadi suara tadi adalah itu ada kaitannya dengan hidung kemih gelombangnya. 또 응나 네, 어디 네. 가는 게? Itu apa? 그같이 Jadi 파장은 mau pop katanya. 우리 몸에 이렇게 영향을 주는 거예요. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan tubuh. 심장이 안 좋은 사람은 Misal orang yang punya penyakit jantung, 이렇게 빨간색 옷을 입으면 안 돼요. jadi jangan ya mencoba memakai warna merah. 더 심장이 더 뜨거워지는 겁니다. Kenapa? Karena membuat jantung menjadi panas. 검정색이나 하얀색을 입으시면 Kalau bisa warnanya warna hitam atau warna 위장이 안 좋은 사람은 Kalau yang punya penyakit lambung 노란색을 해요. itu bagus memakai warna kuning. 애기들 밥 안 먹는 애기들 Untuk 있으면 anak-anak yang nggak mau makan, susah makan, 노란색 옷을 자꾸 입어요. kasih warna kuning bajunya. 그리고 혹시 식당 하는 분이 계신지 모르겠지만 Ya, saya tidak tahu apakah di sini ada pemilik restoran atau rumah makan. 식당 테이블을 노란색으로 하세요. Kalau bisa, ibu yang memiliki restoran atau rumah makan ganti mejanya warna kuning 그럼 많이 먹어. supaya tamu-tamunya, customernya banyak makan. 이렇게 세 개는 Ya, kenapa? 파장이 있는 거예요. 파장. Karena warna itu mempunyai sebuah gelombang. 네, 그래서 이 주얼의 네오는 Nah, dan oleh karena itu seperti Borneo ini, 이거 이제 사용 설명을 좀 드릴게요. ya akan memberi
memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakannya. 괜찮죠? Tidak apa-apa kan? Ya. 아니 왜 그러냐면 Kenapa saya mengatakan untuk menjelaskan? 이제 이번에 계약하신 분들 집에서 쓸 때 어떻게 사용하는지를 설명을 하는 거예요. Jadi untuk kali ini yang sedang saya event, mungkin ada yang sudah DP atau yang memiliki di rumah, ini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara yang tepat 근데 어떤 penggunaannya. 사람은 Ya, mungkin ada beberapa orang 법인장님이 이거 막 사라고 하는 줄 알고 ya mungkin memikirkan ini Bu Binjang Nim memaksa untuk membelinya, 부담을 느끼는 거예요. mungkin akan terasa menjadi beban. 그거 아닙니다. Tidak ya, saya tidak mau bikin ini. 사라고 하는 거 아니에요. Ya, jadi saya tidak mau memaksa untuk membeli. 여유가 있는 분들은 Jadi bagi orang atau ibu-ibu yang punya kesempatan untuk kali ini, 사다가 집에서 jadi 쓰시고 kalau misalkan nanti sudah punya untuk dilakukan di rumah untuk diterapkan, 여유가 안 되는 분들은 bagi ibu-ibu yang belum berminat untuk event kali ini, 여기 와서 관리 받으시라는 거예요. yang terpenting ibu bisa melakukan perawatan di Aina. 오케이? Oke? 부담 갖지 마시면 돼요. Jadi jangan merasa dibebani. 그래서 이거 사용을 어떻게 해야 되냐면 Ya, jadi ini akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya. 얘는 일단 치료기입니다. Ya, jadi ini adalah alat terapi kesehatan, 미용기가 아니에요. bukan alat kecantikan ya, Bu. 휴대폰은 Seperti handphone, 휴대폰이지만 walaupun itu sebuah handphone, 여기 휴대폰인데 뭘 써요 지금? tapi apa yang ibu gunakan? Ini ada handphone. Ini apa sedang apa ini? 동영상하자 Video, 동영상. video. 자 전화기보다 전화하는 것보다 Ya, dibandingkan untuk komunikasi ada buat telepon, 포토를 더 많이 쓰고 biasanya orang-orang banyak menggunakan untuk foto-foto. 다른 거 더 많이 쓰잖아요. Ya, padahal bisa digunakan ke yang lainnya lagi. 얘도 마찬가지. Sama halnya seperti Dorneo. 치료기인데 Walaupun ini adalah alat terapi kesehatan, 미용을 하는 미용. tapi dia bisa untuk kecantikan juga. 근데 웬만한 미용기보다 Ya, dibandingkan untuk kecantikan, 훨씬 더 효과가 뛰어나요. kan ini banyaknya untuk kesehatan. Kan? 그리고 많은 걸 치료할 수가 있어요. Bahkan ini banyak sekali manfaat untuk bisa menyembuhkan penyakit. 우리 그 이 동영상 이거 비디오 봤는지 모르겠지만 Ya, di sini juga banyak video-video yang ibu lihat dan sudah banyak. 수라바에 있는 따이로 같은 거. Seperti contoh Tahir, ya Pak Tahir di sana yang Surabaya yang mukanya berantakan kemarin. 그게 이제 의사가 깜짝 놀라는 거예요. Bahkan dokter aja kaget katanya. 이게 수도. Jadi itu adalah cacar katanya. 이게 걸리면 Ya, kalau misalnya itu dilakukan tuh lama. 병원에서 의사 얘기는 Jadi apa yang dikatakan dari rumah sakit dokternya berkata 6개월 걸린다 그랬어요. itu kurang lebih 6 bulan baru bisa sembuh. 약 하루에 3번씩 먹고. Dan juga setiap hari katanya harus minum obat 3 kali. 그리고 치료가 돼도 Ya, walaupun itu juga bisa sembuh, 흉터가 다 난다 그랬어요. tapi itu bisa membuat lubang-lubang di wajah nantinya. 근데 듀오렌을 쓰고 Tapi dengan menggunakan Dorneo, 2주 3주 만에 좋아지잖아. cuma waktu 2 sampai 3 minggu saja udah membaik. Ya. 비디오 보셨잖아. Ibu udah melihat videonya kan? 그 의사가 깜짝 놀라는 거예요. Itu dokternya kaget katanya. 자기가 이렇게 매번 치료를 하면서 Jadi setiap hari dilakukan terapi, 이런 경우는 처음 본다는 거지. ini baru pertama kali katanya. 그게 듀오렌이에요. Itu karena dengan Dorneo bisa berubah. 또 저기 뭐야 그 뚜붓의 매니저 남편 Juga suami ibu manajer yang di Tebet 3년 전에 sudah 3 tahun yang lalu, 등에 혹이 이만하게 생겼어요. jadi di bagian punggung belakangnya tuh belum muncul benjolan. 그래서 걱정하는 거야 이게. Dan orangnya itu ketakutan, khawatir. 안 그러니까. Mungkin takutnya kanker katanya. 그 병원에 가니까 의사가 수술을. Dan ke rumah sakit dokternya menyarankan untuk dioperasi. 그때 제가 그랬습니다. Dan saat itu pun saya mengatakan, 집에서 듀오렌을 써라. nggak usah dioperasi, gunakan aja Dorneo, LED 써라. gunakan LED. 근데 3개월 지나고 나서 Setelah 3 minggu kemudian, 깨끗하게 없어졌어요. bahkan itu bersih, tidak ada benjolannya. 그거 어디 동영상 있을 겁니다. Itu juga udah ada videonya. 그게 LED. Itu berkat dengan LED Dorneo. 만약에 수술했으면
Coba, misalkan dijadikan operasi, 1년, 2년 있다가 nanti setahun 2 tahun kemudian 더 크게 이제 생겨요. biasanya dia bisa timbul lagi, gede lagi benjolan. 왜 그러냐면 Kenapa bisa terjadi? 혹도 Yang namanya benjolan 원인이 어디 있냐면 itu penyebabnya adalah 이 안에 있는 거, 피부 di 안에. dalam lapisan kulit penyebab utamanya. 그래서 이거를 해결해 주는 거예요. Jadi harusnya penyebab atau faktor utamanya yang diatasi. 디오레네오가 Di dengan Dorneo itu mudah, 그게 아이나입니다. ya itulah ya Alina dapat membantunya. 자, 그래서 디오레네오에는 Nah, dengan Dorneo LED가 3가지가 있어요. di sini ada 3 warna cahaya LED-nya. 아, 그리고 이제 여러분이 그 전에 집에서 피부 관리할 때 오늘 이거 한번 해보세요. Ya, jadi buat ibu-ibu nanti kalau di rumah, ibu lihat perhatikan saya 더운 물로 ya untuk yang namanya di rumah sediakan untuk air hangat. 세수를 하시고 Jadi ketika cuci muka, 막 때리세요. jadi mukanya ditepuk-tepuk, kencang-kencang dipukul-pukul katanya. 빨갛게 될 때까지. Biar sampai dengan warna merah mukanya, wajahnya. 그리고 Kemudian 차가운 물로 이제 세수. nanti baru dibasuh kembali dengan air yang dingin. 그리고 낮에는 Nah, jadi 이렇게 물 스프레이. setelah itu baru ibu menggunakan semprotan untuk ke wajah yang cairan ke wajah, air. 하루에 한 5번씩 이렇게 한두 시간. Mungkin dalam sehari bisa 5 kali semprotan ke wajah biar lembab. 한 달만 해보시면 Kalau ibu lakukan dalam satu bulan, 많이 틀려져요. pasti nanti banyak kali perubahan untuk kulit wajah. 왜 그러냐면 Kenapa bisa terjadi 뜨거운 물로 하라는 거는 yang sifatnya air hangat? 아까 제가 얘기했죠. Seperti yang tadi saya katakan, 피부가 yang namanya untuk kulit 막혀 있기 때문에 문제인 거예요. itu biasanya terjadi penyumbatan penyebab utamanya. 그래서 뜨거운 열이 들어가면 Kalau misalkan ada panas yang bisa masuk ke muka, 이 구멍이 열립니다. jadi dia dapat membuka pori-pori atau lubang 이 wajah. 모공이 다 열리는 거예요. Jadi nanti yang namanya hangat itu bisa membuka pori-pori. 그다음 막 때리면 Nah, kemudian ketika dipukul-pukul atau 이 ditepuk-tepuk, 안에 지방, nanti lemak-lemak yang di dalam lapisan 노폐물, kulit, kotoran-kotoran dalam kulit, 혈액순환, sirkulasi darahnya 이게 이제 밖으로 노폐물이 빠지는 nanti 거예요. membantu supaya mendorong kotoran lemak itu keluar. 그다음에 차가운 물로 하면 Nah, setelah dibasuh dengan bilas air dingin, 이게 딱 닫혀요. nanti pori-pori yang terbuka akan tertutup kembali. 자, 디오레네오는 Kalau dengan cara Dorneo, 3가지 이렇게 파장을 이용해요. ya di sini dengarkan ada 3 warna, ada 3 warna gelombang di sini. 비루. Ini gelombang warna biru. 얘는 Untuk gelombang warna biru, 이렇게 여기 피부까지 튀겨요. ini adalah untuk lapisan pertama, lapisan epidermis, ya. 그다음에 Yang kemudian 메라는 yang warna merah. 피부 안에 요만큼까지 오는 거예요. Jadi untuk warna merah bisa masuk ke dalam lapisan paling tengah, ya. 아, Di sini. 이 뿌띠는 Untuk warna putih 요만큼 gelombangnya 들어가는 itu bisa lebih maju apa lebih dalam lagi. 그래서 뿌띠는 Karena warna putih 관절, ini bisa mengatasi yang namanya peradangan sendi 머리, untuk rambut atau 예, kepala. 이런 쪽에 치료를 해주는 거예요. Jadi untuk bisa yang lain. 자, 그리고 또 하나 Yang terus ada lagi, 중요한 게 뭐냐면 ya ada hal yang penting. 고주파입니다. 고주파. Ini ada sebuah frekuensi. 이 고주파는 Karena high frekuensi ini 아이나만 있는 거예요. cuman hanya teknologi dimiliki 다른 air. 회사는 만들 수가 없어요. Perusahaan lain tidak bisa membuat high frekuensi. 아까 얘기했잖아요. 피부에 Seperti yang tadi saya katakan. 열이 전달이 돼야 되는데 Kalau misalkan yang namanya panas itu bisa masuk ke dalam. 일반 열은 Kalau untuk panas-panas biasa, 이렇게 피부만 뜨거워지는 거예요. cuman hanya untuk lapisan awal pertama kulit. 근데 이 고주파는 Kalau yang namanya high frequency, 전기로 열을 내는 게 아니고 ini bukan panas dari listrik. 높은 파장으로 열을 내는 거예요. Kenapa bisa panas? Karena tingginya frekuensi yang memunculkan rasa panas tersebut. 그러니까 이렇게 되면 Kalau misalkan ditempel pada wajah, 한참 있다 뜨거워지는 거예요. maka nanti tidak langsung panas. Nanti setelah itu baru muncul panasnya. 파장이 안에까지 들어가지는 거예요. Bahkan nanti gelombang frekuensinya bisa masuk ke dalam. 그래서 이 고주파가 꼭 있어야 되는 거예요. Makanya tidurnya ini dibuatlah yang namanya high frequency. 그리고 이제 다음에
음이온, 양이온. Nah, dan ini adalah suara vibrator dari ion plus dan minus. 이것도 꼭 있어야 됩니다. Dan di dunia ini pasti harus ada. 이건 어떤 기능이냐면 Fungsinya buat apa? 저기 마이너스 이온을 하면 Kalau kita menggunakan ion minus, 여기가 열리면서 jadi kalau misalkan sudah terbuka pori-pori, 이 안에 노폐물을 빼주는 거예요. ya, nanti kotoran udah keluar semuanya. 마이너스 이온이. Ya, baru diberikan ion minus gitu. 플러스 이온은 Kalau untuk ion plus, 여기다 화장품을 바르면 jadi kalau misalnya udah di apa namanya kasih serum wajah, 이 안에까지 쭉쭉 밀어주는 거예요. nanti supaya yang bisa masuk ke dalam lapisan kulit. 이해하셨죠? Paham semuanya? 집에서 쓰실 때 이렇게 쓰시라는 거야. Jadi buat ibu-ibu yang di rumah yang bisa dilakukan nanti di rumah seperti itu. 자 그렇게 해서 이게 이제 탄생이 되는데 Ya, jadi itu yang seperti tadi saya jelaskan. 여기 광고가 없구나. 여기네요. 조르네오 이 간판은 Jadi untuk yang namanya sponsor atau poster-poster Dorneo, 한국의 지하철 타면 kalau ibu misalkan ke Korea, ke subway, ke bawah tanah, 삼성 휴대폰 있고 di kereta bawah tanah, pasti di sana LG전자 있고 ada poster HP Samsung, ada LG, 조르네오 아이나가 있어요. dan juga ada poster Dorneo milik Aina. 자, 우리 아이나는 모든 제품을 이렇게 한국 정부와 같이 만들어요. Ya, jadi yang namanya untuk Aina, produknya itu adalah dari begitu. 이렇게 같이 만들어요. Nah, jadi Aina ini didirikan oleh pemerintahan Korea Selatan. 그래서 조르네오를 만들 때도 Jadi ini pun termasuk Dorneo. 한 3년 동안 테스트를 하면서 만드는 거예요. Dorneo ini selama 3 tahun dilakukan uji coba pengetesan pada pasien. 그래서 이런 효과가 나타나요. Makanya ini ada efek manfaatnya bisa menyembuhkan. 이렇게 훌륭한 제품이 만들어졌는데 Ya, jadi sebagus ini pun dibuatnya 우리 barang. 회장님은 참 특별한 사람이에요. Jadi yang namanya bos kita paling utama itu mengatakan yang terpenting adalah 이 제품이 yang namanya produk atau barang ini 얼마나 쓸 수 있다고요? kira-kira bisa berapa tahun awetnya, tahanannya? 50년 쓸 수 있어요. Bisa 50 tahun. 여러분 생각해 보세요. Coba pikirkan baik-baik. 처음에 회사 임원들이 Ya, bahkan pertama-tama karyawan perusahaan Aina 회장님한테 itu bilang kepada bosnya, 이건 아닌 것 같습니다. ya ini kok bisa dibuat begitu awet? 50년 쓸 수 있으면 어떡합니까? Terus kalau misalnya bisa awet 50 tahun bagaimana? 5년 있다 고장나고 Kalau bisa 5 tahun aja rusak. 10년 있다 고장나고 Mungkin 10 tahun aja rusak. 그래야 사람들이 다시 사지 않냐? Biar semua orang nanti kalau rusak beli lagi. 하나 사서 50년을 쓰면 Tapi kalau misalkan bisa tahan sampai 50 tahun, 회사는 어떻게 됩니까? perusahaan bagaimana nanti? 막 이랬어요. Karyawannya bilang begitu kan. 그 회장님이 Tapi 아니라 bosnya tidak mau 정직하게 menjaga kejujuran yang penting. 회사를 운영하다 보면 Supaya kalau perusahaan itu tuh 지금 당장 손해보는 것 같지만 ya walaupun semua orang pada tahu bagus, 나중에는 다 알아줍니다. jadi semua nanti akan percaya atau yakin dengan 예. Aina. 그렇게 해서 고집스럽게 해서 현재 브랜드가 된 거예요. Makanya Aina ini adalah merek yang terkenal. 또 하나 Dan ada lagi 여러분 이제 계약하신 분들은 buat ibu-ibu yang sudah DP atau sudah mau membeli, 한국의 리스트가 가서 jadi nama-nama daftar ibu udah dikirim ke Korea. 한국에서 출발을 합니다. Nanti kalau sudah ada informasi dari Korea dikirimkan. 그럼 여기에 시리얼 넘버가 다 있어요. Ya, jadi di sini sudah ada yang namanya kode-kodenya, registrasinya. 그럼 한국에서는 Nanti dari perusahaan di Korea Selatan 인도네시아 nanti dikirim ke Indonesia. 뭐 이쪽 그 뭐예요? 대포 이렇게 시아빠에서 이렇게 시리얼 넘버가 Ya, 딱 nanti dikirim misalkan untuk orang-orang di Depok, di Jakarta namanya siapa-siapa udah terdaftar. 그래서 한국 정부에 딱 보고하고 Jadi nama-namanya sudah didaftarkan di perusahaan Korea Selatan sana. 그리고 인도네시아 오면 Nanti kalau udah barangnya datang di Indonesia 100% 세금을 냅니다. dan juga 100% ibu tidak tanpa bayar apapun. 여러분 이게 중요한데
Ya, walaupun ya biar ibu tahu ini sangat penting. 여러분 나시 고랭 먹으면 Misal ibu makan nasi goreng di restoran, 가격이 5만 원인데 ya, misalkan harga makan nasi goreng itu 50.000 di restoran. 계산할 때 보면 Tapi nanti kalau ibu mau bayar di kasir, 텍스, nanti ada teks, biaya teksnya PPN. 또 빼뺀 Nah, 이때서 맞아. 투지블루가 되는 biasanya jadi 70.000 karena 10%. Nah. Ya, 그 세금을 Nah, jadi itu merupakan sebuah pajak. 여러분이 부담하는 게 아니고 Ya, kalau Aina untuk pajak bukan ibu-ibu yang menanggung. 아이나 회사에서 부담을 해주는 Jadi 거예요. kalau ibu beli barang, pajak Aina. 그게 회장님 생각이에요. Ya, itu juga dipikirkan oleh owner atau bosnya. 그리고 세금도 Ya, kan? Pajak ini merupakan 한국에 안 냅니다. ya bukan untuk Korea pajaknya. 전부 인도네시아 내요. Jadi nanti pajak ini dibayarkan untuk pemerintahan Indonesia. 그 여러분들 그래서 학교 주고 Ya, pajak-pajak itu kan digunakan di Indonesia untuk bikin pembangunan Boru mandulgo. untuk bikin apa rumah 병원 sakit, 만들고 untuk dibikin apapun juga 그렇게 nanti. 사용하라는 거예요. Jadi digunakan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia pada 그게 우리 회장님 생각이에요. Nah, itu dipikirkan oleh bos kami katanya. 이제 나중에는 이제 세금을 부담하겠죠 여러분들이. Ya, makanya ya, jadi di sini mungkin biaya-biayanya tidak dibebani oleh ibu semua pajaknya. Ya. 아, 그래서 아이나는 이렇게 정직하게 Nah, karena Aina merupakan perusahaan yang ingin melakukan 운영을 하고 dengan jujur terus beroperasi. 여기도 마찬가지입니다. Jadi seperti yang ada di Aina sini, 여러분한테 jadi buat semua kepada ibu-ibunya, 단 이만큼도 walaupun sekecil ini, 거짓말을 하거나 saya seperti misalnya bohong, 속이거나 ya atau mungkin berkata tidak jujur, 그렇게 하지 않아요. ya tidak pernah katanya. 여러분 부산에 11년 됐는데 Ya, seperti di Aina Pusat udah 11 tahun lebih. 지금도 모든 거 인정해 주는 거예요. Ya, semua orang-orang mengakui legalitas di sana. 아이나는 Karena ini merupakan 정직. ya perusahaan yang jujur, Bu. 이게 인정이 되는 거예요. Ya, ini makanya diakui oleh orang-orang. 그리고 여러분 내가 할 수 있는 거는 Dan buat ibu-ibu, apa yang saya bisa lakukan adalah 하나입니다. satu, 여러분 buat ibu-ibu, 치료 잘 되게 해주는 거. saya ingin ibu bisa sembuh penyakitnya. Kan? 내가 할 일은 그거 하나예요. Itu hanya satu yang saya inginkan. 그래서 Dan 같이 우리 노력해. oleh karena itu, marilah bersama-sama berusaha. 그래서 아이나 센터는 20년, 30년 한 군데 있는 겁니다. Biar nanti Aina ini bisa terus berjalan 20-30 tahun ke depannya. 뭘 위해서? Ya, jadi, 여러분들 위해서. ya, buat siapa? Buat ibu-ibu semua katanya. 그 센터는 여러분 거예요. Karena cabang atau Aina ini adalah milik ibu-ibu semua. 자, 오늘도 Dan buat hari ini juga, 싸우지 마시고 ibu-ibu jangan pada berantem. 베풀고 Ya, jadi harus memaafkan, mengasihi. 나는 행복하다라고 생각하시고 사랑해 사랑해 범 Berpikir 팀장님. kita adalah orang yang berbahagia. 즐거운 하루 보내시길 바라겠습니다. Jadi berbahagialah dalam kehidupannya sehari-hari. 아멘. terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangannya dong.